ॐ नमः आद्यायै श्रीनुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्यास्तोत्रं महाफलं यः पठेत् सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलो युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि गौमासो वन्दनान् मुक्तिर्विप्रवक्त्रात् श्रुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा शनवासं श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनात् जयमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयत् गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् राजस्थाने जयी नित्यं प्रसन्ना सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्मणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरावत्यम्बिका वरुणालये यमालय